Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Asep Sukmayadi. Saya dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS Bahasa Inggris Universitas Pancasakti, Bekasi, dengan dosen pengampunya Bapak Heri Wardana, SPD, MPD. Yaitu akan menjelaskan materi tentang simple present tense. Pertama, pengertian simple present tense. Simple present tense adalah bentuk kalimat yang menjelaskan peristiwa, kejadian, atau tindakan yang terjadi di waktu sekarang dalam bentuk sederhana atau suatu pekerjaan atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang atau kebiasaan sehari-hari atau peristiwa yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Simple present tense merupakan tenses yang digunakan untuk membicarakan sesuatu yang umum, sesuatu yang selalu terjadi berulang-ulang, atau suatu kebenaran umum. Simple present tense adalah tenses yang paling sering digunakan sehari-hari. Untuk mengenali bahwa sebuah kalimat merupakan simple present tense, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah kalimat tersebut menggunakan kata kerja bentuk dasar atau verban. Simple present tense terbagi menjadi dua pola kalimat, yaitu verbal simple present dan nominal simple present tense. Dua ialah ciri-ciri kalimat simple present tense. Setiap kalimat bahasa Inggris pasti memiliki ciri-ciri. Begitu juga dengan kalimat simple present tense. Ciri-ciri simple present tense sebagai berikut. 1. Predikat dalam kalimat simple present tense berbentuk bar infinitif. Adapun maksud dari bentuk tersebut adalah kata kerja dari orang ketiga dalam kalimat ini memiliki akhiran huruf s, is, atau ies. 2. Jika dalam bentuk kalimat verbal ada kalimat tanya, maka harus ditambahkan kata do atau does. Kemudian ditambahkan subjek. Sementara itu, pada kalimat nonverbal diawali dengan to be, I'm, are, atau is. Yang ketiga ialah dalam kalimat simple present tense dengan bentuk negatif, perlu ditambahkan kata do, not, do not, atau does not. Jika ada kata kerja yang berakhir huruf, maka harus dihilangkan. 3 ialah fungsi simple present tense. Pertama ialah express emotion atau feelings. Fungsi pertama dari simple present tense adalah untuk mengungkapkan ekspresi atau perasaan. Oleh sebab itu, ketika ingin mengungkapkan ekspresi dan perasaan melalui kalimat, maka bisa menggunakan kalimat simple present tense. Kedua ialah command instruction. Kalimat simple present tense berfungsi juga untuk menyatakan perintah atau instruksi, sehingga kita sering melihat sebuah perintah atau instruksi dengan menggunakan kalimat simple present tense. Yang ketiga ialah the scheduled event. Fungsi kalimat simple present tense berikutnya adalah untuk menyatakan suatu acara yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Yang keempat ialah general threat. Kalimat simple present tense juga memiliki fungsi untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang ada di sekitar kita. Yang kelima ialah repeated action. Fungsi kalimat simple present tense yang terakhir adalah untuk memperlihatkan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 4 ialah penjelasan dan rumus simple present tense. Simple present tense dibentuk dari verb one atau present tense atau linking verb. Be, is, I'm, are. Apa itu verb one? Verb one merupakan bar infinitif dengan tambahan s atau es khusus untuk subjek berupa singular noun, kata benda tunggal, tita, book, car, atau third person singular pronoun, kata ganti orang ketiga tunggal, she, he, it. Dengan demikian, rumus simple present tense untuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif adalah sebagai berikut. Pertama, kalimat positif. Rumus simple present tense-nya ialah subject plus be, am, are, is.
plus present participle atau ing plus complement. Contoh simple present tense yang kalimat positif ialah you are sleeping in the bedroom. Kamu sedang tidur di kamar tidur. Yang kedua ialah kalimat negatif. Rumusnya ialah subject plus be, am, are, is plus not plus present participle ing plus complement. Contohnya ialah you are not sleeping in the bedroom. Kamu tidak sedang tidur di kamar tidur. Yang tiga ialah kalimat interrogatif. Rumusnya ialah be, am, are, is plus subject plus present participle. Are you sleeping in the bedroom? Contohnya, apakah kamu sedang tidur di kamar tidur? Jadi kita bisa lihat dari perbedaan di sini ialah untuk kalimat positif dia tidak menggunakan not, sedangkan negatif menggunakan not. Nah, untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya ialah be-nya itu ditaruh di depan, sedangkan subjeknya ditaruh di tengah. Oke, contoh kalimat positif lagi ialah I am watching Netflix. Aku sedang menonton Netflix. Kedua ialah Andini is riding a bicycle. Andini sedang mengendarai sepeda. Ketiga ialah they are dancing in the rain. Mereka sedang menari di bawah hujan. Contoh kalimat negatif supaya lebih jelas lagi ialah I am not watching Netflix. Aku tidak sedang menonton Netflix. Di sini ada kata not ya, berarti itu kalimat negatif. Yang kedua ialah Andini is not riding a bicycle. Andini tidak sedang mengendarai sepeda. Yang ketiga ialah they are not dancing in the rain. Mereka tidak sedang menari di bawah hujan. Yang ketiga ialah contoh kalimat interrogatif. Yang pertama, am I watching Netflix? Apakah aku sedang menonton Netflix? Jadi di sini kelihatan be-nya itu ditaruh di depan, sedangkan subjek ditaruhnya di tengah. Seperti rumus yang tadi. Contoh yang kedua ialah is Andini riding a bicycle? Apakah Andini sedang mengendarai sepeda? Yang ketiga ialah are they dancing in the rain? Apakah mereka sedang tidak menari di bawah hujan? Oke, sudah paham kan mengenai kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif? Oke, terima kasih. Itulah penjelasan singkat dari saya tentang simple present tense. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti oleh teman-teman semuanya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materinya, mohon untuk dimaafkan. Oke, thank you everyone. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.